ambalma lajali kelaw assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ambalma halisisa amanga dina filmika Umar bin Abdul Aziz khamisul khulafa ar-rashidin. aywa anyaye ambalma miyuka khalifa wulungulana ore sigira noye umayata deun ka fanga uka khalifa wulungulana ore sigira uka aywa khalifa folo anya fa tugomina waye sayyidina Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu anhuma aywa uka flada oye Yazid bin Muawiya aywa uka khalifa sabana oye Muawiya flana ye uka khalifa nanina oye Marwan bin al-Hakam uka khalifa duruna oye Abdul Malik bin Marwan uka khalifa worora oye Al-Walid bin Abdul Malik aywa uka wulungulana ore sigira sisa ore Sulaiman bin Abdul Malik aywa anyaye Al-Walid alikoni nana fatu aywa fatura alakira sallallahu alaihi wa sallam aka hijira sambi kononton ani san woro Al-Walid ka shito sambi duru ani kele dow ko sambi nani ani woro aywa anyaye Sulaiman alire sigira alakira ka hijira sambi kononton ani san woro jumadal akhira kalo kononana aywa miye Sulaiman ay aka bara folo obira ke miye Yazid bin Muhallab aywa noye koron warabaye ka oke nyamaye koro fanfela bela giren ko ka nyamaye aywa ambaye Sulaiman al-Hajjaj ka ko kumambo ama utbana adika wati sere mauma ni al-Hajjaj ye barake nyonfe aka toro sera ubela gilema aywa o yasoro nyama damado be minu ye kele bawke ka ko bawke aywa anya ka fo Suleiman nana nyashin ubela gilema ni bashiye Muhammad ibn al-Qasim aywa le kele bawke ka ko bawke nga ayita juru sarake ala utara laba fagali ka buluka aywa Qutaybatu ibn Muslim ale fana ale murtilen kofe o fara ko tara laba fagali ka buluka Musa ibn Nusayr aywa ayo fana wuli aywa Suleiman kiren ko wuli ka soroka almani babbi aka nafuru ba fa ko sara ka degun ko sebe onga ni alaje ma to ko ni na wulu ko ni so jera sabula to gele kelaw noyi al-Hajjaj ka mo yu ayu wuli ka bo mo kuna aywa selifana aywa o selike awati kun folo la folo seli ku ba ke fo wati la bandela aywa utmana alekon yoke aywa aw denge ana barige Sidi Touré adiri balaka daud luka angaje ka laje ni ala sonama nine ila sigi aka dugo nyama yala ibe fa uki wele chogode ruwo ka masake wa wala Qustantiniya nyama wala mumunu ka nyama sigile Byzantaka ay fode mumunu nyama sigile Byzantaka ne lahidu sebe aw yedi oyo ani aw che lahidu kumbe ani sulho aw ka masake yo nya ani sasios ore ato ne entele aka na imao sabula ne uto ubala ka kele ka nyon sama masaya no fo bela gile ubala ka lahidu ta de manyoye kwa bina gun kele bala ka arabu ge ka buye obutla na so bolike shabu dawuluka edun etina onyo na ke ni sigira masaya seji kuna wa bela lahidu ta aw ye na matiki ala toye ka fonta ka lahidu boroto otona ni ne dara ila sisan ni anga kele bolo ci ka fara eka otona na kele bolo tara keleke e fara fa jonde ka jabakulu flyna awa kele bolo wana taro ne ka jabana kono ni ne nga mo kele okoro nyu jafa ni ne aw fana kele okoro nyu jafa ka lahidu boroto mami o mana ke mami mangutu e o mangani masaya e o banga sigi masaya seji kuna Suleiman ikanga Umar de wele Umar de benu don nga Suleiman ka tele otmana ibtijo tinti koro talendo ka wala wa karaga safe wala ibtado wodo kono ibala je kelebe ke tugo minna ibe ke temene ke abina laban tugo bida
o ko fe mo mana se soro ibita fara o tigi ka o baraka ba fale o sogodo ila fo kono sogodo na o ba ke tugo buda wala ibida foro fara fo ila fo ka jera juma no ka bandu no ka nyina wi no bi ka rubo ka mara yoro la wala ida fa abu to ka min ka ko jowni nyina ma bidan wala aw ka tuloge o kene ka aw ka selu la ko na min ke ko ne amati gi ala ki dlande yane ma ke nasro ne be da fa ya fa tugo min na ne tan yere sege ni ta ma gele ya e kana ni fa ka do farati kon nana kana jo ma wa kana jo ko kada de ba nyini fe e ka ro ka mo ko be robe kada sigiro be ka yenge o be wo be la gele na tibla kata uluba o kana ma ni kibariya ye e ka ne datugo ya fi ka se ka kuna foni soro wala e ka kibariya ko na ma ko to la sa amba ko kibariya o kalaba an fembala ka ko du ko ramba do ngami do dro foli kranye e ka play jubaye ne makele ka fara auka wala imaun kele o to na ibna ke tugori mbena auka kele bolo ko che dama dawla mbeta ko fu yana ko de bolla ka bo auka jabakulu mi na be chenche hake bo wala mbedo mbeso ka fonde be nyowe o ka wa karanga dayele awye watula ani koreale me ambe be oka ka fara oka kele kutigu ka mode bayida na ka fo e akba nye ka fo itira jafa ne mana do aywa ma dama do lo be na fa ni tibe ni taraji ka ka so ne we kelela o bala ka ma kono o be fe ka de fa ne be yere ko duba ci ko de ni yere kala nyine de ayo Umar de beno no don ayo Umar wele nga bala ka nyine bonu yere etra e ka de ba be ani de wa obe mumuno nyama ne ba ye awa o to aka na no ye o ka ke da fot no mara fe ye so na nga do aka na ka de ba ya e ka gila ye jibe be mo problem o be ne kon kana no ye amuriya wala mbuto khunasira nyama bulu ay ibadi an kele kuntigu de ma wala babla kana abubla kana on feya di bashiya bokiye ya koroni tlebi masake tugori ebenike boke tugori ideo adika demba ya ibo du ma tugori ngola hidido bada wanit na ujanfa siraete de de ka wanu ba ka mada wanit na ujanfa ekambe do inde mawa awo nkambe odema ngubu done ngudem sene kudo boya ba minna ubadu eki hakili sigi ne plan nyera ina fo bala ka labe tugo wera ni fien nana sago yala o masaya sezide sorole ye sira normala abala ki labe ku janfa aywa ku ka ale deme ka ale sigi bezanta aywa nyema yala akake rumo ka nyema ye aywa Constantiniya konana no kera aywa ali farabe farauka Suleiman uya nege ubika ni ko ilabe ala kera ka hijra sambi koronto ani san shege Constantiniya no ye Istanbul ye bi wadale ko kibaya bala ko de lanyini nga jey abala ku janfande mo mi beni ko kalama o yo Umar de budo sabu ale de ku nyama ye khunasira ubala ka nyene bo nu yere utala ka Umar wele abala ku janfa ya ne make momono nyama Allah taala ki bonya Allah taala ki to ala ka joro korota ala ki be sawaba ma wa nyama Umar ibn Abdul Aziz abefe ka jenyi ni kadon akado ke jembo lawa e ka yamri abeke ubika ko labe uyere ne afati ibn Abdul Aziz kele nyama ya baraka maslamatu tayi assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh fa idha fataha Allah alayk na Allah taala da dal ka dama ke dikele maslamatu na kele bolo wete manyafe ka bayitige kata bulgaru ka jamanana abdana kele bolo ye o wato de me fana ba noka aywa lala Allah taala da ka nema dafauka aka kele bolo be nyaw kube e ka nyama ya la maslamatu ka fara aka kele bolo ka me se soro ne la sonama Andalus jamanana no Espagne ye wala bay bela jele bela ba ada abada wolo ana gum bela jele abike arabu du ko le bi islam du ko le an ga nyama ya la an Suleiman ibn Abdul Malik ne Allah taala sonama de be ko ni o be bo Allah taala de yoro
kibaria fore nyana wala inana awo e fe nganya fole ki e plan na wa ina fa ambe na ka tugum na ni kele kele no ay ulle be kele ko nyodo ka temane ka ngana na kana inyi ni gade awo idara kenga kibaria la wa awo ya nya ni awo وهل علمت من هو ado cheye mawami ya awo abna de bula kata khona sira ina fot no madafion wala nga chew buta kana ya ayaw nega on ayaw nega darala ka fo ko ka fu jam fatala wala ferewa amala ke chogo chogo o ka duwo kibari abi an fe ya o be fongo nyoya de la ni bembalia de la ate san fla bode o ka ko masake sabade blara o ko na o bela gele fagara ate san fla bo ni una na de abi kan yini an ga taka o ka masake kele kale ke nyama yi madala ni ko imira se kele ya ma on o bela hala ya minna ursiga wa hali ma ba kele farajo ka o de na taw ani fitna laban ya ni mo farafar la bi labatande hali umma ta ka o bela gele marwan de una be ka siga ne me ka yeli ka siga wala na soro ni na nuka fo nyoya marwan de o dron wa ma mun wa kana ta khalifa la ka ta ko ya abdul malik fa wakati akwe edo kele kuntigi ba eba e kafu ni wati bato angase kele wuli ni wati la kara ni dugo ina kasoro anni neneche karo sabadro namna tanjo da wulu ka folofo ka tebe dugo mu fina fa ba kala wati go na o ka nene ka gele o ka fien fana sumali do ko sebe aywa asanji fana sanji anezi anisa bela ni de abi araba do daba bela gele halaki aya yetnya fo nga kele do abaka tuwore ay tali ka fara auka kele do mo fo fena onyo wana chama ane awa balola ane tajila ane awa tofriko bawo de me ba ko fe ade ba ko ka fara awa ni kurun ye na be ba bela gele ndatugo wati sega ko de fanga tani ndu ko ndayele awa benka na bala makelela ne wokuni fefla nyuma du fla do la kelendo awa kase soro wala kase du siya soro nawi allah taala deme allah taala baw deme ka usen sabati allah taala itnya fomi masabaye akira bare suleiman ay ko nyana bona yere fasabula khuna sira fa felado umar de be yendon alima umar ka hakila nyinina na otbara mustantiniya kabu dayele ala kira ka hijira san bi kononton ani san shegi nga atenye de janfande do chen abala ku janfa aywa min ku be goroko jurudo mawla umar ka wati la khunasira alidido adira tarake amuriya nyamaye hisa bala ka nyamaya nyini ku ka deme ka leke nyamaye Constantiniya ala kira ka hijira san bi kononton ani san shegi no kira liwe faraslamoka nga yu janfa okuma nga umar de wele umar de benu don ale beni adam de qualité no don nga ulu ngena umar te se do warala ni wajulite ka soro umar sigle be miye u jolen taye ken yaw nege ayaw janfa umar sigle be miye au jolen taye ataka do ayaw janfa amuri anyama obaw ka barala amatigi ala ka ufo aka yere fo ne denw ani muso o ye danaya de aw kana ne ka korota ni ga dambe do ya kele kuntigi arabu jafari o be dala ya nga ay lahidu dia aw bela jele kafo anako nyama o be kafo awtene malo ne deuna wule ne ka korota ni ga dambe be de ulu ye madama nitina on jafa wule anga dunonde fembu ye femi be aw ye foka do faraka fembu ka fembe aw ka foka do bala ay kale ni matigi alaye kafo aywa dogat no soro tutoro faw ka fende femi be aw la dime aw dutna foye ne foni la dime tawye men kale ni alaye ante fen kula ayaw nege ay do ay negen de labe kama nuku ya umar wele umar be no don aw kana sira aw kana fujunu فما تخلصت منه لا يدي اوتي الا لبعيدكم عن مكوسو ngaw ma jaya kele ani kele kaw kisoma sonanga fitne ba anga jamana in kono anga daile ladriya ko so ani hine ko so ay afane ma de
كلنا فداء. an bɛɛ lajɛlen masaya sedi babolikɛla ye حتى ترحلوا بهم إلى دمشق. o tɔnɔ a y'u minɛ sa k'u bonya sɔnna ka taa n'u ye Dimashq a y'u bonya a y'u nɛgɛ min b'a kɔnɔ يا سيدي diɲɛ den ya أن أودعه قبل n ka taa u kan bɛɛ da sɔnni n ka taa ɔhɔ i bɛ se ka taa a y'u nɛgɛ Umar bɛ nin dɔn a bɛ nin cɛ in dɔn n'u kun ye Umar wele a ko kun bɛ ɲɛdɔn أهل ذلك e hakili la Rum ka ye ka denbaya de ye nin ye wa est ce que e hakili la a ka denbaya yɛrɛ de don وأعتقد أنت o tɛ e ɲɛna k'a fɔ o don wa ayi ne kɔni ma taa la k'a fɔ a ka denbaya don o tɛ b'a la k'a janfa de wa وأرخي له حبل خلاف. a ka janfa ye juru n b'o fili a ɲɛfɛ k'a yɛrɛ b'o ja a yɛrɛ kan na سوف o tɛna k'a bɔgɔ don دمشق. an b'a ka denbaya bila ka taa Dimashq f'an k'a ye k'a fɔ n'a y'an janfa o kɔfɛ Alahu Taala bɛ fɛn kɛ ale ni anw cɛ fɛn min mana Alahu Taala ja o filɛ ne k'u bila ka na o nana fɛnɛ Dimashq an bɛ taa min إلى أمير المؤمنين. an bɛ taa minnu ɲɛmaa fɛ yen أتتكلمين e bɛ ka arabukan fɔ dɛ أنا لست امرأة اليوم. ne tɛ Lyon muso ye koyi ko mun أنا امرأة ne ye Dirham de muso ye أبناء. ninnu ye Dirham denw de ye ko mun mun de kɛra a y'u janfa Dirham ka denbaya u y'o de bila ka na Dirham muso a n'a denw a y'a f'u ɲɛna ko ninnu de y'ale muso n'a denw ye a y'aw janfa Dirham muso a n'a denw minnu minɛlen b'u fɛ kabini waati jan de o de ye ninnu ye الخونة. janfanciw Sulemani i nɛgɛnna koyi لماذا كذبتم؟ mun de kosɔn a ye nkalon tigɛ لأرجع إلى mun kosɔn ka segin ka na n cɛ ma ni n denw كأنك تواطأت. a bɛ n'a fɔ i farila u kan de ayiwa u ka janfa in na ayi لا أعرف شيئا. ne tɛ fosi kalama ألم يقدمكم إلى أمير جيشنا؟ yala a ma di aw di wa an ka ɲɛmɔgɔw ma k'a fɔ aw y'a ka so dunkew de wa aw ye tunamada fɛnw ye wa mun kosɔn an ka don k'a fɔ a tɛna janfa wa an hakili la a bɛ n'aw feere de koyi i n'a fɔ u bɛ na maa lafilew feere cogo min na ani ɲɛnɛma minɛw feere cogo min na a y'aw janfa aw nɛgɛnna إلى a زوجها y'a segin ka taa cɛ ma هي وأولادها. a n'a denw فإن تعرف عليهم n'a y'u dɔn اتركوه a y'u to yen وإلا nka ni Dirham m'u dɔn فاقتلوه. a y'u faga أولادي ne denw n ka wari kumabaw ani n ka wari misɛnmanw Daniq Faris Minqal i kɔrɔbayara koyi Minqal i kɔrɔbayara koyi yan de han isa bomosi b'i fɛ ani nukɔrɔsi kana kɛ i ba ka tabiya ye de i ba min bolila ne ka wari kumabaw aw kɛra wari kumabaw de ye koyi wari kumaba wari ɲuman don wa wala wari nabaralen don arabuta don wa wala Romaw ka wari de don لقد ناقشتكم في ne y'aw ɲɛgɛn dusukun na koyi sɔnni k'aw laboli هل مسحتكم aw baw y'aw jɔsi k'aw ba yɛlɛma wa walama dɛ أولادك؟ n'aw ye e den de ye koyi y'an fa awɔ لقد ظلمتم. ne y'aw tɔɲɔ koyi ne ma ba ɲuman ɲini aw ye اغفر لها. yafa n ba in ma sa Minqal لا تذكر اسمها. kana i ba in tɔgɔ fɔ yan de i ka na kuma min n'o man ka fɔ إنها كافرة. kafirimuso don كافرة مستنفرة. maa murutilen don a ye bɛnbɛn bɛɛ kɛ k'a fara horasira surukuw k'a farala o kan ayi بل مسلم. ne ye silamɛmuso de ye n nana yafa de ye bɔ n ɲɛkɔrɔ ye Dirham السلام عليكم. assalamu alaikum wa alaikum salam صبرا يا درهم. sabari ya Dirham maa min tɛ hinɛ mɔgɔw la hinɛ tɛ k'o la dɛ لا أمان n لك. ko danaya tɛ muso in na de n ko a y'a bila a kɔnɔ k'a fɔ ayi ne b'a kalama لا شأن لك إلا i ka بأولادك. foyi t'a la fo i denw ani furumuso min tɛmɛna Ala yafara o ma ولكني nka ne y'a furu sa o a boli don ne y'a furu sa o siɲɛ kelen walama siɲɛ caman ayi siɲɛ kelen don a y'i bila siɲɛ kelen de طلب عنها. yafa ma sa n fa إذا عفوت عنها ni yafara ma ردها إلى a segin ka taa i ka furu la Umar nana delili la Dirham n'a ka denbaya a muso min bolila kabini waati jan u ye bɛnbɛnbɛnw kɛ ni Dirham ɔ to ka fara i denw kan nka n bɛ kangari da i ye i kana boli tuguni n y'i lamɛn n b'i lamɛn k'i lamɛn n cɛ اسمنا نحن ni anw tɔgɔ ye Lion sabanan Empereur Bizan ta أمرنا بإعلان a y'a yamaruya ka kɛlɛ wuli ka ɲɛsin arabu ninnu kan kɛlɛ sanuma Ala k'i dɛmɛ Ala b'i dɛmɛ قطعوا عنهم خطوط. dɛmɛ bɛ n'aw ma sira min fɛ a y'o tigɛ ka b'u ma a n'u ka balo na sira an bɛna kurunw labɛn k'u wuli tile damadɔ dɔrɔn an bɛ taa ba sira in fɛ an bɛ taa yɔrɔ datugu وإن هي إلا waati de bɛ tile damadɔ dɔrɔn الشتاء ayiwa nɛnɛ bɛ na ويهطل الثلج nɛsi bɛ jigin يهطلهم في البر a b'u fa gere kan ترتفع ba fana bɛ funu
فيأكلهم البحر ba fana b'o dun أما قلت لك ne b'a f'i ɲɛna ko i ye janfa de wa munu ɲɛma ko janfa do wa aw baasi t'a la baasi t'a la لا baasi t'a la نحن أجلسناه على aw de y'a sigi a ka masaya sɛji kan ونحن بإذن الله wa ni ala ka jɛn ye وننزله an b'a jigi ka bɔ masaya k'a dɔgɔyalen kɛlɛbolow labɔ لا يهلكها البرد nɛnɛ ka n'aw halaki sɔgɔ fɔ kɔngɔ ye ayi n t'o kɛ أن أسحب رجلا n tɛ maa kelen si la segin k'u labɔ ye أن الحصار n حوله bɛ dugu in datugu dɛ يأتيني ذلك fo jɛn in ka na ma a senangolo ka da yafa deli ya fo ka kɛ nɛnɛ dun bɛ yen dɛ o to ala ka yafa i ma dɛ y'a mumunu ɲɛma انتظر يا أبا mako nane ke ya abdulmalik fa umar ko ka kɛlɛ bolo la segin sabula nɛnɛ bɛna na أنا أستشير n bɛ fɛ k'i ka hakilina ɲini أنا من أصحاب ya الرأي ne hakilina ɲumatigi ye yɔrɔ wa fana kɛra mara cogoya ye dɛ ما رأيك في e ولاية ka hakilina ye jumɛn ye kankɔrɔ sigiya ko la n ko ne ko de fo kalifaya ko n da tɛ don a la أعلم أنك زاهد ne b'a dɔn e mako t'a la o e t'a fɛ o من تراه e يصل ɲɛna jɔn de bɛ ɲɛ a la ne denw na jɔn bɛ se ka kankɔrɔ sigi ye e de b'i denw fana dɔn ani ka ko bɛɛ lajɛlen e de b'a dɔn الله إلى ما فيه الخير ala k'i bɛ sɔgɔma ka taa hɛrɛ ma kankɔrɔsigi ko a b'a la k'o de ɲɛɲini a yɛrɛ denw na ayiwa kankɔrɔsigi ko fɔra musow wulila dɛ musow wulila umul banin kankɔrɔsigi ko kuma fɔra umul banin denkɛw ba ayiwa a ba bɛ seli la fɔlɔ umar balimamuso masaya ani koba musow tɔɔrɔ la sa f'a bɛ sago يريد أن يولي a bɛ fɛ ka den kɛ kankɔrɔsigi ye ka ne den bali kalifaya nata ni masaya nata ويسأل أخي a bɛ ne balimakɛ ɲininka ne balimakɛ tɛ ɲɛ kuma fɔ a ye كان أخيك e ka balimakɛ a ka mun bɛ nin na ne hakili la a bɛ ne denw kanu o. عما تتحدث e bɛ ka kuma jumɛn de kan من يريد لنا mɔgɔ min b'a fɛ an ka to balo ka balo dɔgɔya la an bonyali kɔfɛ ani masaya kɔfɛ في الطمع dɔgɔya tɛ yen fura kɛra natabaya de la bonya tɛ yen fura kɛra kariya de la فاقنعي يا ابنتي kariya y'an denmuso ala ye fɛn min sɛbɛn i ka nɛɛmaw la أعز o la i bɛ kɛ mɔgɔw la maa bonyalen ye أن أسكت عن ne tɛ makun ka hakɛ kan ani denw ka hakɛ n den ma ko a ka bada n bɛ ci bila ka taa n denw ma a ka na ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ka bɔ kusantiniya تحرضين i b'i den lasu a ka boli ka bɔ jihadi kɛnɛ kan ala ka sira fɛ wa a ye sulemana m'u bila ka taa dɔwɛrɛ kama dɛ mɔgɔ sɔn o ka taa san nɛnɛ kɔrɔ ye nɛnɛ ka t'u fa ye nɛ sigi o ka taa saba awuzu bilahi mina shaitani rajim بسم الله الرحمن bisimilahi rahmani rahim وما تدري نفس ni tigi si t'a dɔn e bɛna jumɛn kɛ sini وما تدري نفس ni tigi t'a dɔn i bɛna sa dugukolo min kan صدق الله alahu taala ye tiɲɛ fɔ min ye masaba ye ayiwa ninnu fana wulila k'a kɔrɔsi ko fɔra الأمر بيدي hala k'a sɔrɔ ko e kun bɛ ne bolo sa أنت سيدة بني مروان marwani denw ka kuntigimuso de ye e ye لا أحد يعصي لك أمر maa si tɛ e ka yamaruya ko ta ذهبت أيام o denw taara ko ni bɛ hakilina di ni ka ko bɛ labato o tɛmɛna ko ye e bɛ jɛn n'a ye ne den ye n'o ye ayiwa minnu ɲɛ b'a den de don a ka balo ayiwa a bɛna ko k'e bɛ k'a tɔɲɔ ليس له أخوال sabula bɛnkɛw t'a fɛ n'u b'a dɛmɛ هل أنت فالأخوال yala bɛnkɛw yɛrɛ u sera ka u yɛrɛ k'u dɛmɛ wa sɔrɔ u ka u balimamusow denw dɛmɛ yan hali ne kun kana furu wali de ma e de y'a fɔ ko n ka furu a ma e de y'a fɔ n ka furu a ma يا للجحود a kɛra fitiriwaleya ye ne ye ne sara ye wa ne de y'i kɔrɔta baarakɛdenw cɛ la ka taa n'i ye kuntigiya sanfɛla la marwani denw ni ɲɔgɔn cɛ o t'i wasa wa fitiriwale يكفيني awɔ o bɛ ne wasa y'an kuntigimuso o bɛ n jɛ دورك ala ka barika don i la jɛjugu laban ye ɲɔgɔn coro ni لن يبقى إلا foyi ma to fo taara muso ni jɔnmusow o bɛɛ de b'a la ka nata marwani denw ka masaya la kɔni الحمد لله الذي tanu bɛ ala ye ala taala bɛ an kisi ka bɔ a ma ne mɔkɛ abdulaziz fatura sɔni kalifaya in tɔɔrɔ ka s'a ma i ni ba tɛ bɛn nin kan dɛ abdulmalik n fa fana banna la k'i yɔrɔ ma janya a la nin tɛ bɛn fatumatu ma dɛ masaya de ka d'ale ye i mɔkɛ abdulmalik ani i mɔkɛ marwan olu k'i mumunu ka ɲɛma fila de ye ذلك كان جدك i mɔkɛ fana i ba sira fɛ umar bin khattab fana k'u ye ten de e ka umar bin khattab de wa وهل يفوت الزمن yala waati bɛ na ni ale ɲɔgɔnna wɛrɛ ye wa مهما يكن a mana kɛ cogo o cogo فالخلاف khalifaya شرا tɔɔrɔ tɛ lebu tɛ ولا تهمة tuma fana tɛ ya umar den كل هذا ne ba nin bɛɛ de b'a la e min fɔ nin bɛɛ b'a la يا ولدي ya ne den لابد للناس من mɔgɔ wajibi dɔ fɔ ɲɛma ka k'u la koyi wala e fɛ u ka to de n'a fɔ bagan gɛn kulu ni maa tɛ bila u ɲɛ ɲɛma t'u la أريد أو لا أريد ne ka fɛn ye wala n kana fɛn ɲini fɛn min ka di ala ye ala b'o de kɛ وإلى متى تتضرع fo kuma jumɛn i bɛ to i ka so kɔnɔ yan tan حتى يدركني fo saya kan sɔrɔ yan فأين العمل بما أمر o الله tɛ ala ye min fɔ ka baara kɛ n'o ye o bɛ cogo di أين السعي في طلب ka baara ka garisɛgɛ ɲini o dun
على طعامه aw de sira ka la dumuni de wa الجهاد في سبيل jihadu be yɔrɔ jumɛn ala ka sira fɛ كل الشباب kamalen fɛn o fɛn n'o bɛ i si ɲɔgɔn na la wala minnu t'i bɔ o bɛɛ lajɛlen ye ɲɛmɔgɔw de ye kɛlɛbolow la yaa ne ba لا أريد أن أكون أميرا على أحد ne fɛ ka kɛ maa si ka ɲɛmaa ye o tɛna kɛ kɛlɛkɛden ye ka dɔ ka ɲɛmaaya la kɛ nka ka n'i sigi ta i n'a fɔ muso bakɔrɔ ka n'i sigi tɛ اخرج إلى الناس bɔ ka taa mɔgɔw ma ka taa diɲɛ ma ka taa ɲɛnamaya ma i k'i damu ta ni fɛn ye ala ye fɛn min daga i ye muso furu i ka jago kɛ i ka baara kɛ كما أنت بأفقه من أبيك dɔnni t'i la ka tɛmɛ i fa kan i ma fisa a ye fana على الأم الفقيرة kisi bɛ karamɔgɔkɛ ba kan ani den yɛrɛ bɛ ye karamɔgɔ ye wa aleykum salaam wa rahmatulah i ba ala ta la ka yafa a ma a ye ntalen gosi ni ne de ye ولكن المثل nka misaliya kɔrɔ talen ladegeli ɲuman ye o ye ala kira de ye ne ma ni kisi b'a ma الصلاة والسلام وقد أمر من هو a ye mɔgɔ yamaruya mɔgɔ min dɔnniya b'a la ka tɛmɛ ne ni e kan يرفق بنفسه ko a ka hinɛ a yɛrɛ la a kana diinɛ ko gɛlɛya كان رسول الله ala kira kun kɛra ne ma ni kisi b'a ma أعبد الناس a bɛ mɔgɔw labato a bɛ ala bato ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ siran ala ɲɛ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a bɛ ala bato a bɛ siran ala ɲɛ كان يعمل بيده o n'a ta bɛ a bɛ baara kɛ n'a bolo ye a bɛ sigi ka taa mɔgɔw ma a bɛ muso furu وهو القائل ale ala kira de y'a fɔ ne ma ni kisi b'a ma mɔgɔ ma ni diɲɛ ka bɔ ne ka taa sira ma o tɛ ne dɔ ye ala kira y'i tiɲɛ fɔ ne ma ni kisi b'a ma ala kira y'i tiɲɛ fɔ a y'a yamaruya هذا الدين an ka don diinɛ in kɔnɔ ni nɔgɔya ye an kana diinɛ in gɛlɛya an yɛrɛ bolo Umar b'a la k'a den ladi a b'a la ka hakili ɲuman d'a den ma Abdul Malik a den kɛra ɲɔgɔn ye أن يدركني ne bɛ siran saya ka na se ne ma k'a sɔrɔ n ɲinɛnen don Alahu Taala ko sumali kɔ i kɛra i fa ye المؤمن في mɔmɛnɔ ذكر a bɛ ala ko suma de la waati bɛɛ a nɛ la n'a dusukun a n'a farisogo ye ما أدى فرائض madama Alahu Taala ka faridaw n'a y'o kɛ a waati la أقام شعائره awa n'a y'a jɔ i n'a fɔ Alahu Taala y'a faridaya cogoya min na بينها رسول ni ala kira y'a bange ten ne ma ni kisi bɛ a ma عليه الصلاة ne ma والسلام ni kisi bɛ ala kira kan ثم عمل o لدنيا kɔfɛ n'a ye baara kɛ a ka diɲɛ ye i n'a fɔ a bɛ balo a badabada وعمل لآخر a bɛ baara kɛ lahara ye كأنه يموت غدا kabini n'a fɔ a bɛ sa sini de نعم وإنما فرض الله Alahu Taala ye wa seliwatu 5 k'o faridaya mun kosɔn an ka baara kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min b'a nafa fɛn min bɛ mɔgɔw nafa وأنت تحفظ قول e b'a durusi Alahu Taala a kumakan na Alahu Taala ye min fɔ فإذا قضيت الصلاة ni seli banna tuma min na aw ka jɛnsɛn dugukolo kan aw ka taa ɲinini kɛ Alahu Taala ka fisamantiya la aw ka Alahu Taala ko suma caya la la'alla aw bɛ kisi Alahu Taala ye tiɲɛ fɔ min ye masaba ye ala ye tiɲɛ fɔ min ye masaba ye Umar a n'a den Abdul Malik a den kɛra ɲɔgɔn ye diinɛtigi ala ɲɛ siranya la a mago tɛ fanga la لماذا رفضت ولاية mun de kosɔn i banna kankɔrɔ sigiya ma y'an fa هل تؤمن بقضاء e dalen don Alahu Taala ka latigɛ la wa awɔ لو قدرها الله ni Alahu Taala y'a latigɛ ne ye wala e ye wala maa o maa ye a mana kɛ maa o maa ye Alahu Taala ka latigɛ maa si tɛ se k'a lasegin ولكن الله nka تعالى Alahu Taala لم يكتبها a لي ɲɛmaya in a m'a sɛbɛn ne ye de فزهدني o de فيها kosɔn a y'a nege bɔ ne la وأنطقني a ye n lakuma ka ban a la بردها k'a lasegin Allahu akbar ayiwa kusantini y'a dayɛlɛli ko in o ma se ka ɲɛ cɛ in a y'u janfa de a ye masaya sɔrɔ dɔrɔn a ye kɛlɛ ɲɛsiw ma Suleiman a teriyara ka décision ta a ko in ma ɲɛ a bolo ala kɛra ka hijira san 90 ani san 8 ko in ma ɲɛ a bolo o tumana nin ye Suleimana ye an balimaw Suleiman bun Abdul Malik ale kɔni u ye mɔgɔ minnu lakale ko minnu tun bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ dumuni ka di sa وما أمهر الطغاة tobilikɛlaw bɛ se tobili la sa dumuni jara minnu tun bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ Suleimana y'o dɔ ye fini ɲuman o ka d'a ye dumuni duman o ka d'a ye k'a tun bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ Suleiman bun Abdul Malik وما ألذ الحياة ɲɛnamaya ka di sa
pɔsɔni bɛ dumuni na pɔsɔni kɛra dumuni na ka d'a ma pɔsɔni kɛra dumuni na ka d'a ma Suleiman. Abu Nasr Fakoro mumunu nyama kɛra cogo di. dumuni duman de bɛ taa awa ay tɔɔrɔ se ma koyi ay tubilikɛla bɛɛ lajɛlen faga ay tubilikɛla bɛɛ lajɛlen faga ay tubilikɛlaw faga. Allahu akbar. Safar kalo ala kira ka hijira san 99 san 99 ala kira ka hijira san 99 safar kalo la Suleiman dara bana bolo pɔsɔni kɛra dumuni na ka daba ne denw ye denmisɛnnin fitininw de ye maa ye ni yɔrɔ sɔrɔ maa minnu ye ni denkɛ kɔrɔba bɛ o tigi bolo e bɛ hɛrɛ la y'a mumunu ɲɛma. Suleiman pɔsɔni kɛra dumuni na ka d'a ma ala k'i kɛnɛya k'i lafiya y'a mumunu ɲɛma. Ne masakɛ denmisɛnninya de ye ne nɛgɛn ne ma maa si bila n nɔ na ne kɔfɛ mɔgɔ min bɛ kɛ khalifa ye ne kɔfɛ ne m'o sigi kana maa si dɔ ne ka ya Nasru fa nani papiye dɔ ye ani daba ani kalimu o la dɔ i ka yamaruya bɛ kɛ ya Ayuba fa. Suleiman ala b'i ɲininka dɛ i bɛna mɔgɔ min bila i kɔfɛ ala b'i ɲininka o la dɛ Suleiman. Jɔn de bɛ ɲɛ ni ko in ɲɛmaya la. Esigi Nasru fa hakilina diyansa e ka yela jɔn de bɛ se ka kɛ ni ko in ɲɛmaa ye ne kɔfɛ. Ayiwa musow wulila Suleiman pɔsɔni kɛra i bɛ taa min ya denmuso n bɛ taa khalifaya san ka so la sɔni mɔgɔ k'a minɛ mɔgɔ min n'a man kan u wulila sa koyi a kɛra baara ye. Ayiwa duniya fana wulila muso wulila sa dɛ bima ni fa ye Marwan ani balimakɛ Abdulmalik ani balimakɛ den Alwalid mun ye masakɛw bɛɛ lajɛlen balamuso ye n'a ka fara n ka sa o ka sɛbɛn ne den ye o denw bɛɛ kɔfɛ o ka sɛbɛn ne den ye o ka da bali a fa ka tiɲɛ la n'o ye Walid ye ala ka tanga ka fara ye ka taa min ni waati yɛrɛ su kɔnɔ a bɛ taa min n ko a bɛ ka don saya sikira la ne ka nata fana b'a la ka sa ka fara kan Suleiman de ko ne balimakɛ den mumunu ɲɛma o bɛ ka don saya sikira la baara wulila Suleiman pɔsɔni dira a ma ne de kan ka kɛ ni khalifa ye awɔ ne de y'a balimakɛ ye awɔ e de n'a ka kan ne y'i ka kan kɔrɔsigi ye n'a ma ne kɛ khalifa ye ba minɛ ni n ka npamuru ye ayi ne de ye Al-Abbas ye ne de ka kɔrɔsigi ye n fa o kuma wele ne de tɔgɔ ye a y'a sɛbɛn wala a ma sɛbɛn o b'a dɔn ne de tɔgɔ ye n'a y'a di balimakɛ Abdulaziz ma b'a wuli sɔnni a ka sigi masaya seji kunna mun de bɛ yan a bɛ ka don saya sikira la subhanallah k'a sɔrɔ tilegan in na a b'a la ka diɲɛ fa ni farifoni nisɔndiya ye astaghfirullah mumunu ɲɛma Alahu Taala ka kɛnɛya a b'aw yamaruya aw ka baya kɛ a ye maa min sigi nin sɛbɛnfura in na an ye baya k'a tigi ye jɔn de don an ka taa mumunu ɲɛma fɛ aw yɛrɛ k'a ɲininka a y'a tigi tɔgɔ sɛbɛn nin sɛbɛn in na Suleiman ala kira ka hijira san 99 safar kalo la Suleiman dara bana bolo kira ka hijira san 99
kisi bika ya mu'minu nyama. Wa alaykum assalam. في هذا الكتاب نسبينا عهدي نك الله يبيننا وأطيعه ay way la manike aw kan la batolike وبايعه ay bayake ne ma min to fo ni seben furaina ما يكون اسمه. atigi to mana ke maumaye هل رضيتم بما aw jena ni fe سليمان sulemana ye min suganti aw ye ko ke aw kan nyema ye wa mumunu kan nyema رضينا anjena بايعه ay bayake chekelin في هذا ma min to be ni seben furaina ay bayaka ye be bayake ma min to be ni na ni la batoli ani la meni ani ga lahidu obo tigiye be bayake ma be ni seben furaina be bayake o tigiye Allahu akbar sambi kononton ani kononton ala kira ka hijra la safar kalola Suleiman posoni dirama adara banabolo kira ka hijra sambi kononton ani kononton aywa nono fana nana atika nana ani ummul banin كيف أمير المؤمنين mumunu nyama be togodi بخير abe herela ay mabla nona ay do khalifa yi jon الله أعلم ala le ba don لكننا يعني ngai baya ka tigiye بيعت ay baya ka tigiye ka ta awta do mo do كيف تعرف معادن الأشياء aywa dama dinyaw be don togodi ya Abdulaziz de سهري تحت النار niya do tasmala abi do wodi la وكيف نشعر بقسوة ambe so mi togodi ni tasma kala ya kan to jiyan kono الدنو من ni gere lala aywa a tasma la koni كيف بالقابض mo mi kebe ka tasma kisemene abulu la du أعاذك الله ala ki kisi ka bo ma jena ani lahara استغفر لي الله do kenye ala ka ya fama واحذر ikoloshi واحذر ikoloshi كما أصاب mi yen soro o nyona kan ni soro شفاك الله وعافاك ala ki kene ya ki lafiya هل بايعت لمن استخلفته؟ baya kene mo min ton ko wa awonye baya kaye فهل عرفته؟ ado mo min do wa amana ke mo فأنت ولي ede nye mo ede atigi suganti ولك وله علينا ena lebe amba wala me ka wala bato فانهض من فراشك wuri ka boy ka dlaka ni barka ye ani lafiya ye ni ala sonama أعلن للناس o ko fe ka bangani ke mo ye ika kan oro sigala yere ka fo mo ye الله عمرك ala ka ishi kun tala jaya ayni deumbe يا أمير المؤمنين ya mu'minu nyema شفاك الله ala ki kire ya ki lafiya yalla هل استخلفت ولدي ne de Abdulaziz ya ke norobla ye wa ibalma ke de ya khalifa ye wa ko fe Abdulaziz غدا تعلمون sini aw bina don ni Allah ta'ala sonama قولي استرح ayo to nga lafiya ay taga ayo to nga lafiya ayo to nga lafiya Suleiman bin Abdul Malik umayata de ka fanga o ka khalifa wulon wulana Suleiman fatura ay jento إنا لله وإنا إليه راجعون awni ala tay amisege Allah ta'ala wa safar kalo ay wa konna juma don Suleiman fatura ala kira ka hijira sa bi kononton Suleiman ay jento sanfla ani kalo shege ani tle duru ayo de ke khalifa yala sanfla ani kalo shege المؤمنين نائم munu nyama abes nola عليه أحد kana ma shi do aka fa ko tigi nyini ولا تترك مكانك kada boy ka yoro la ya fo de ka sigi kana kada boya kada ma kele shi do aka fo ne fara kira ne ga jeye hal na dendo wala musodo kada ma shi do aka ka ya mariya be ke mo mana fo ka be do jago yala ibo tigi kan kushi iga ya mariya be ke ya ne make sanfla ani kalo shege ani tle duru Suleiman yode ke khalifa yala juma do safar kalo koronana ala kira ka hijira sa bi kononton ani kononton Suleiman fatura ay jento Allahu akbar أمير المؤمنين سليمان mumunu nyama Suleiman bin Abdul Malik الله وعافاه
Allah ta'ala ka kena ka lafiya jena ni lahara هذا الكتاب ay ni bataki sebe عهد فيه عهدا ay lahiru ke ala ما هو ay mamin tofo أمر بالبيع ay amara ke bayaka ke otigiye ترى من استخلف akila yore ke khalifa ide amara ke mauma ye تلك البيعة baya be ika ka tigi me ka labato Allah ta'ala ba fo أيها الذين ya aw mu'minu liman yara ay Allah ta'ala labato araka chide ani aw ka nyemo aka tugo ko Allah ta'ala iknya fomi masabaye Allah ta'ala iknya fomi masabaye يعون مطيع aw be lameni ke kala batuli ke wa mumunu nyama ya mara famin nawa Sulaiman ibn Abdul Malik awo amara ke tugo ati to amara ke tugo otmana ay meni ke aw kala batuli ke awa mumunu nyama Sulaiman ibn Abdul Malik ay mo to am ka ko ke khalifa ya ngula be kay khalifa e هي خلاف khalifa ya do wala ka goro sigiya de do أما بعد membe ni ko fe فهذا كتاب ne bataki ka balo tala ka joyoro no Sulaiman ibn Abdul Malik e mi mumunu ambalma lajeli kelawo ambe bita blaya aywa anyaye nyogo fe ubayata de uka fanga uka khalifa wolo wulana no ye Suleiman bun Abdul Malik aywa anana fatu ay jeto juma don safar kalo kono nana ala kira ka hijra sambi kononton ani san kononton o y'a sɔrɔ a ye min kɛ khalifaya in na san 2 ani kalo 8 ani tile 5 a fatura ka si to san 40 ani san 5 la o la an balimaw an y'a ye ale ka waati jamana kɔnɔdenw kɔni olu nisɔndiyara olu lafiyara sabula tɔɲɔlikɛla minnu kun bɛ yen a y'u wuli ka bɔ mɔgɔw dala minnu kun minɛnen don n'o ye ɲɛnaminɛw ye a y'u labila minnu bɛ kasow kɔnɔ a y'u labɔ a ye ɲumanya kɛ ka taa mɔgɔw ma nga an b'a ye ɲɛmɔgɔw kɔni ayiwa olu ma hɛrɛ sɔrɔ a bolo ɲɛmɔgɔba minnu ye waati kɛ ayiwa ka kobaw kɛ waati tɛmɛnenw kɔnɔna na i n'a fɔ Muhammad bun al-Qasim i n'a fɔ Qutaybatu bun Muslim i n'a fɔ Musa bun Nusayr ninnu ma hɛrɛ sɔrɔ ayiwa Suleiman bolo u caman de labana fagali bolo kan o tuma na an balimaw an y'a ye Suleiman a ye ko minnu kɛ kabini ko ɲumanw la u y'a yira k'a fɔ u ka waati in na awa misiriw kun tɛ seli joona seli kun bɛ kɛ fo seli waati laban de la a ye yamaruya kɛ misiriw bɛɛ lajɛlen ka seli waati kun fɔlɔ la ayiwa ale fana min y'a ka dumuniko kibaruya ye o lakalila k'a fɔ a ko bɛ dumuni kɛ kosɛbɛ wa an y'a ye pɔsɔnni kɛra dumuni de la k'a d'a ma ale fatura nin cogoya la ala kira ka hijira san 99 mɔgɔ min kan ka bila nɔ na a y'o sɛbɛn papiye kɔnɔ bɛɛ bɛɛ y'a k'a ye o kibaruya tɔ bɛna kɛ min ye an bɛna o lajɛ ni Allahu Taala sɔnna ma aw denkɛ a n'a ba denkɛ Sidi Ture ale de y'a da aw tulo kan o tuma k'an bɛ dɔn wɛrɛ assalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuhu. يا خامس الخلفاء